धुन तो छागला साहब ने बनाई थी ना, तो वो बजती रही। फिर उस पर बोल लिखने के बाद जो उसको म्यूज़िक में मतलब एडजस्ट किया, तो वो सैयद मेहदी ज़हीर ने किया। तो वो हफीज़ जालिंदरी साहब ने सर पे मेरे हाथ फेरा, तो बहरहाल वो बहुत खुश हुए, कहने लगे कि बहुत बहुत बड़ी बात है बेटा कि तुमको इसमें हिस्सा मिला है। मेरा नाम नजमारा है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, और मैं खुशकिस्मती से पाकिस्तान के कौमी तराने की एक आवाज़ हूँ मैं। और मेरी उम्र जो है तकरीबन, अब ज़ाहिर है कि 86 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं जो। और मेरे लिए वाकई बहुत ही बाइस फ़ख्र है कि मैं आज एक तो रेडियो पाकिस्तान में बजाते खुद दाखिला ही मेरे लिए बहुत, क्योंकि मैं 12 साल की उम्र से वहाँ पर से मैं वापसगी रही मेरी, और उसके बाद इतने बड़ा एजाज़ मुझे हासिल हुआ कौमी तराने का। तो लिहाजा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं उसके मुतालिक कुछ बात करूं। धुन तो छागला साहब ने बनाई थी ना, तो वो बजती रही। फिर उस पर बोल लिखने के बाद जो उसको म्यूज़िक में मतलब एडजस्ट किया, तो वो सैयद मेहदी ज़हीर ने किया। बोल लिखना जो था वो इंतहाई मुश्किल तलब बात थी। यही हुआ कि तमाम लोग फेल हो गए इसमें, कि वो अलग था और बोल अलग थे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हफीज़ जालिंदरी साहब कुछ मौसीकी से भी उनकी थोड़ी वाबस्तगी थी, मतलब बहुत वो पसंद करते थे, और कुछ ज़्यादा जानते वानते भी थे। उनके गज़लें भी बहुत मशहूर गुलकाराओं ने गाई थी, तो लिहाजा उन्होंने उसको कामयाब वही रहे। फिर बस उस ज़माने में जो लोगों ने इस काबिल समझा होगा मैं नहीं जानती, बुखारी साहब ही ने सेलेक्ट किया था, जो डायरेक्टर जनरल थे ना, उन्होंने ही आवाज़ों को सेलेक्ट किया था। तो ये मैं नहीं जानती कि मैं कि मुझे, लेकिन वो सारी आवाज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस ज़माने में मेरे गाने कुछ ज़्यादा, कुछ गीत भी ज़्यादा, बहुत घरेलू गाने मेरे गीत रेडियो से बहुत बजते थे, तो वो इसी वजह से कुछ ज़्यादा उन्होंने कहा होगा कि मुझे भी शामिल कर लें। ये तो मैं खुद कह रही हूँ कि मेरे लिए तो उस ज़माने में तो बड़ा फ़ख्र के साथ सबसे कहते थे कि हमने तराने में हिस्सा लिया है भाई। तो उस ज़माने में सिंगर्स सब बहुत अच्छे थे जो थे। एग्जैक्टली ये मैं बताऊँ तुम्हें, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। एक तो इतने दिन हो गए ना, 59 में रिकॉर्ड हुआ था ये, तो कुछ जो पाकिस्तान की इंसाइक्लोपीडिया उसमें भी गलत है मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो वहाँ थी, लेकिन मुझे भी चंद लोग याद हैं, और लेकिन 2-3 के नाम भी मैं भूली हुई हूँ। सबसे बड़ी थी उसमें बुनियादी तौर पर जो है वो हैं वो उस्ताद उमराव बुंदू खां, वो थे मेरे साथ, और अहमद उर्दी थे, एस.बी. जॉन भाई थे, इनकी अभी डेथ हुई है मिनी 2 साल पहले एस.बी. जॉन भाई की। नसीमा शाहीन बाजी थी, वो मतलब अल्लाह करे हयात हूँ। कोकब जहाँ, तनवीर जहाँ थी वो अमेरिका में है। शमीम बानो साहिबा थी, वो शिकागो में है। तो ये लोग सब ये थे हमारे साथ। कौमी तराना जब रिकॉर्ड हुआ तो जो एहसासात थे वो तो नाकाबिल बयानी है, वो जितना खुशी हो रही थी। और फिर जितने लोग हमारे साथ थे वो भी सब हमारे सीनियर ही थे, लेकिन बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे। सबसे ज़्यादा जो राइटर थे, हफीज़ जालिंदरी साहब ने भी विज़िट की थी वहाँ पर आके कि क्या हो रहा है। तो वो हफीज़ जालिंदरी साहब ने सर पे मेरे हाथ फेरा, तो बहरहाल वो बहुत खुश हुए, कहने लगे कि बहुत बड़ी बात है बेटा कि तुमको इसमें हिस्सा मिला है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सारी सब बड़ा, मैंने कहा बहुत खुशी हुई। वो उम्र सारी है कि नौजवानी थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और सबसे कहा भी आके भाई घर में भी सबको बेतहाशा खुशी हुई कि इतनी बड़ी बात है कि कौमी तराने में नाम है। नश्र होने में मैं बताऊँ, नश्र जब हुआ तो मैंने, इत्तेफाक की बात है, रेडियो पर ही सुना था। तो ऐसे किसी ने मजाक किया, तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। मैंने कहा भाई खुदा के लिए, मुझे तो पीछे बिठाया था
میری آواز کیسے تیز آئے گی اس میں. تو وہ سب نے باقاعدہ سنا پھر اس کو بعد میں. اور پھر راشد لطیف صاحب نے بلکہ ڈسک بھی بھیجی تھی مجھے الگ سے، جو زمانے میں EMI کے وہ تھے کرتا دھرتا، وہیں پہ ریکارڈ ہوا تھا نا. یہ ریڈیو پاکستان میں نہیں ہوا ریکارڈ، EMI والوں نے کیا ہے یہ ریکارڈ. تقریب انہوں نے کی تھی راشد لطیف صاحب نے، وہیں EMI میں کھانا وہی ریسیپشن دیا تھا کافی اچھا. پھر مجھے ایک لیٹر بھی دیا تھا انہوں نے، اس میں اپریسیشن لیٹر دیا تھا. ہاں حکومت کی طرف سے مجھے اب تک لوگ پوچھتے ہیں کہ اعزاز ملا یا نہیں ملا، تو مجھے نہیں ملا. مگر یہی ہے کہ لوگوں کی پسندیدگی میرے نقطۂ نظر سے سب سے بڑا اعزاز ہے میرے لیے. بس یہ کم بڑا اعزاز ہے کہ لوگ اتنا اب تک یاد کر رہے ہیں مجھے. اعزاز میرے لیے یہی بہت ہے. مجھے اعزاز سے ویسے بھی میں بڑی صوفیانہ مزاج کی آدمی ہوں. مجھے کسی قسم کی وہ نہیں چاہیے کہ وہ. یہ واقعی میں قائد اعظم سے ظاہری ہے بانی پاکستان تھے وہ. اور جو یعنی ایک دم میں نے دیکھا کہ گھر میں کتنا، تو میں چاہتی تھی کہ شبلی بھائی نے تو رہے وہ جلسوں میں سب میں ساتھ، تو میں چاہتی تھی میں کیوں نہیں اتنی بڑی تھی کہ میں بھی ساتھ جاتی، میں بھی ملتی، میں بھی دیکھتی قائد اعظم کو. حقیقت یہ ہے کہ میں بے تحاشا مجھے یہ تھا کہ میں اتنی بڑی شخصیت جس کی خاطر ہماری ایک جان گئی ہے، اس سے میں نے اس کو کیوں نہیں دیکھا، کیوں نہیں میں ملی، کم سے کم دیکھ لیتی، میں قریب سے دیکھ لیتی. یہ حقیقت یہی ایک محرومی تھی جو رہی مجھے. اب جو جذبے ہیں نا وہ انفرادی حیثیت رکھتے ہیں. میں بتاؤں کہ اس میں ہمارے اپنے بھی مطلب اس میں ہیں جو ہماری ضروریات ہیں، ان جذبوں میں ہماری ضروریات شامل ہو گئی ہیں. اب جو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ملک کے لیے کم کھڑے ہوتے ہیں. میں بالکل صفائی سے بات کر رہی ہوں. اس میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وجہ سے. وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے اس وقت. میں بتاؤں اب جو ہے نا اب وہ نہیں ہے. اس وقت جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ مقصد صرف پاکستان تھا. اب جو موب ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے، وہ مسائل پر زیادہ وہ ہوتا ہے. جو بھی رش لگتا ہے وہ اس زمانے صرف اور صرف پاکستان تھا لوگوں کے نظروں میں کہ یہ بن جائے ہمارا ایک ملک ہو یہ وہ. اب جو ہے وہ بٹ گیا ہے. اب ہمارے جو ہے نا وہ ہماری مطلب ساری چیزیں اب بٹ گئی ہیں ہماری. تو لہٰذا وہ بہت فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے.